Hello guys, dito tayo sa may ano, tanim na mais natin guys. Yan, try tayo magkuha dito guys. Yan, yan. Guys, hindi lang tayo pumunta sa looban guys kasi makati. Yan, yan, mga 10 okay na siguro yan guys. Yan na, bata na yung mushroom natin guys. 4. Yan, yan, 4, 5, 5. Yan, sayang yung mushroom natin guys na lata na guys. Ayan, sayang. Ayan, ang sayang talaga. Parang nalata na yata yung mushroom natin guys ah. Sayang, inuud na guys. Sayang guys, inuud na talaga. Hindi na lapapurtin, hindi na siya pwede. Yan o, inuud na. Yung maliliit lang ang ating pwedeng madala guys. Yan, dito na lang tayo guys. Dito na lang tayo mais mag yan guys. Yan na. Iba talaga pag may tanim tayo guys. Yan. Yan. Harvest ng harvest lang. Yan. Yan o. Yan. Yan. Yan, tama na. Guys, kuha lang tayo ng 10 guys. Thank you for watching guys.